So, our lunch for today is, yun na, adobo. So, adobo. Pero, di pa luto, ha? So, ano pa? Si Noel ang nagluto, ani, guys. Let's check. Lunchtime. So, adobo ni Noel. Adobo ni Noel. Mga unta, guys. Lunchtime. So, it's done. Lunchtime, mga unta, guys. So, this is our ulam for today. It's adobo. Adobo ni Noel. Si Noel nagluto, ani, guys. So, mga unta. Yan yung naitambok-tambok. Oh my goodness. With the hot rice. With the hot rice. Ang rice. Rice is life. Mga unta, guys. Nama. Nama pagkaluto. Unta.